Tonight is, God has been dealing with me in a very unique way, and tonight I'm going to be teaching about tongues. And, the Lord has been dealing with me to teach. Now, my primary mode is preach. It's preach mode. It's a dog off of its leash with rabies, But as we mature spiritually, things need to be taught. Things have to be dissected diligently to bring the word to us for things that we have just embraced because without an understanding, okay? And so God has been dealing with me in that regard. And so tonight we are going to be speaking. Do we have an interpreter tonight? Okay, I didn't know how much further I should go without the interpreter. Can you let him know that he's needed? Because I'm waiting for him. All right. Amen. We're going to have to cut his salary because of that. Amen. Praise God. So we are focusing again tonight on teaching the word of the Lord. And the question tonight and the topic is are tongues necessary? Are tongues necessary? And so do we speak in tongues just because of a spiritual gift? Or is it the evidence of God's presence? And so there's some confusion there with certain people, and you may have even combated certain mentalities that talk against speaking in tongues. Vamos a tener el estudio bíblico esta noche y quiero hablar sobre el tema, ¿son las lenguas necesarias? ¿Es un don o son de parte de Dios? Amen. You may be seated. Pueden tomar asiento. We got too many scriptures. If you stand, you'll be standing for the rest of the service. Tenemos muchas escrituras y si leemos todo vas a estar parado por mucho tiempo. Isaiah chapter 28 verses 10 and 12. Brother Chris, thank you. Isaiah chapter 28 verse 10 and 12. And now we are going to do some serious Bible leafing, so don't put your Bible away. This ain't a preach. This is a teach. Esto no va a ser una predicación, va a ser un estudio bíblico. Así que toma notas. And so are tongues necessary? ¿Son las lenguas necesarias? Are tongues optional? ¿Son opcionales? Are tongues just a part of the gifts of 1 Corinthians chapter 12? ¿O son los más dones de los que el libro de Corintios habla? This is what we're going to cover. Es lo que vamos a hablar hoy. Is speaking in tongues in a service, is that in order or out of order? Hablar en lenguas en un servicio, eso es estar en orden o fuera de orden. This is what we're going to look at tonight. Y esto es lo que vamos a hablar hoy. Isaiah chapter 28, verse number 10, beginning with verse number 10. Isaías 28, versículo 10. And the Bible reads, For precept must be upon precept, precept upon precept, line upon line, line upon line, here a little and there a little. Isaías 28:10 dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. For with stammering lips and another tongue will he speak to this people. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. And verse number 12, and it reads, to whom he said, this is the rest. Everyone say rest. Rest. So note that this stammering lip experience is a rest wherewith you may cause the weary to rest. And this is the refreshing, yet they would not hear. Versículo 12 dice, a los cuales él dijo, este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Amen. So are tongues necessary? That's our title today. So nuestro título es, ¿son las lenguas necesarias? Father, I'm leaning on you right now to just speak what you want to say here in this service. This service belongs to you. Educate us with your word so that our faith is not founded in the traditions of men, but in the word of God. Anoint this fragile
a vessel of clay to deliver your word. Anoint your people to receive it. And everyone say, in Jesus' name. Amen. Because he is worthy and it makes the atmosphere tremble a little bit. Why don't we just give God a hand praise in this house? Porque Él se lo merece y hace que la atmósfera tiemble. Alábele un poco. Is speaking in tongues necessary? ¿Es necesario hablar en lenguas? Is it just mass hypnosis? ¿O todos están en confusión? Is it gibberish made up from a brainwashed mind? ¿O le están lavando el cerebro a la gente? Is speaking in tongues just a denominational impression ¿O es una impresión, algo que una sola denominación hace? that's pressed upon the individuals that they convert Que es forzada a los individuos que convierten. to help them partake in some self-made experience? Para que sean parte de esa experiencia que ellos quieren forzar. I want you to know tonight Quiero que tú sepas esta noche that whenever you open your mouth and you begin to release those words, que cuando tú abres tu boca y esas lenguas fluyen, that you did not make those words up. que tú no inventaste esas It palabras, does not flow from your intellect. que no sale de tu inteligencia. You're not smart enough to make those words up. Tú no eres tan inteligente para hacer esas palabras. It is the Spirit of God speaking through you. Es el Espíritu de Dios que habla a través de ti. You did not give yourself the Holy Ghost, Tú no te diste a solo mismo el Espíritu Santo. and neither did you receive it from some man. Y tú tampoco lo recibiste de ningún hombre. The position of a man in your Holy Ghost experience La posición del hombre en tu experiencia cuando lo recibiste is to help raise your faith to a level of reception. es que te ayudó a que levantes tu fe para poder recibirlo. It is never a question if God desires to fill somebody. Nunca es duda si Dios quiere llenar a alguien. That is never in question Eso nunca debe ser duda, because the Holy Ghost has been poured out. porque el Espíritu Santo ya ha sido derramado. God does not pour out His Spirit continuously. Y Dios no continuamente derrama su Espíritu. We are not praying, God, pour out your Spirit tonight, Dios, no lo oramos, Dios derrama tu Espíritu hoy. because the Spirit of the Lord has already been poured out. Porque el Espíritu de Dios ya ha sido derramado. And now it has to be you and I raising our faith to a level of receiving. Y solamente es parte de nosotros que tenemos que levantar nuestra fe para recibirlo. This is why in Acts 2:38 Peter says, receive ye the Holy Ghost. Por eso en Hechos 2:38 Pedro dice, recibe el Espíritu Santo. Receive there in the Greek is lambano, Recibe ahí en el griego es lámbano. and it means to take, Y significa agárralo, to seize. que sea tuyo. And so it's not a matter of God pouring out, it's a matter of our faith rising to the level of taking. So, la cosa es que no sea derramado, sino que tu fe sea levantada. I remember when I received the Holy Ghost, it kind of messed me up because it came too easy. Y cuando yo recibí el Espíritu Santo por la primera vez, como que estuve un poco confundido porque pensé que era muy fácil. And because my expectation of receiving it was not the same as the actual experience of receiving it, Porque como yo estaba esperándolo recibirlo, fue diferente como sucedió. I allowed the adversary to breach me with doubt. Y permití que el enemigo me atacara de esa manera. And that doubt became my downfall. Y esa duda me tumbó. But then later on, God showed me, indeed, the experience that I had was not man-induced. Y después Dios me enseñó que la experiencia que yo tuve no fue hecha por el hombre. It wasn't the pressure of mass persuasion, No fue la presión de un hombre, but it was God Himself pero fue Dios mismo bearing witness with my spirit que me hizo ser testigo en mi espíritu. and me crying out, Abba, Father. Y yo clamando, Abba Padre. It's a powerful experience. Es una experiencia poderosa. I remember when I first spoke in tongues, I could hear the words in my mind. Me acuerdo cuando primero recibí el Espíritu Santo, escuchaba las palabras en mi mente. I can hear them bubbling over in my mind, in my soul, in my spirit. Las escuchaba que se repetían en mi mente, en mi espíritu. And I remember even to this day that I had the option that I asked myself, Y me acuerdo que hasta hoy en día que tenía la opción, should I speak those words? ¿las hablo o no las hablo? You see, when you receive the Holy Ghost, God
doesn't overwhelm you and take control of your body. Cuando recibes el Espíritu Santo, Dios no se apodera de tu cuerpo y toma God control. does not work that way. Dios no trabaja así. You always have a choice Tú siempre tienes la decisión. to stop it, Si pararlo, to close your mouth, cerrar tu boca or to speak. o que fluya. Isn't it wonderful Es grandioso. how awesome God is? Qué grandioso Dios es. So are tongues real? Are they necessary? ¿Son las lenguas necesarias? Speaking in tongues is speaking in a language that has not been learned. Hablar en lenguas es hablar en un lenguaje que no ha sido aprendido. I told somebody just the other day, they said, I want to learn 3 languages. I said, you already know 3 languages. Alguien una vez me dijo, quiero hablar 3 lenguajes, y le dije, ya sabes 3. You know English, Spanish, and you speak in tongues. Le dije, sabes español, inglés y en lenguas. Hallelujah. Hallelujah. You're a genius. Eres un genio. Nelson's New Illustrated Bible Dictionary says, El diccionario de Nelson dice, the phenomenon of speaking in tongues in the New Testament el fenómeno de hablar en lenguas en el Nuevo Testamento is not some psychological arousal of human emotions no es una emoción psicológica del humano that results in strange sounds. que resulta en sonidos extraños. This is a genuine work of the Holy Spirit. Este es un trabajo genuino del Espíritu Santo. Now, I don't need some professor to tell me that Y yo no necesito un profesor que me declare eso, because I speak from the platform of experience tonight. porque yo quiero hablarte de esta noche de la experiencia. You can debate the Holy Ghost all you want, Tú puedes pelear contra el Espíritu Santo todo lo que quieras. but I got it. Puedes discutir todo lo que And quieras, you pero have yo it. lo tengo. And you have it. Y tú lo tienes. And it's too late for an argument Y es muy tarde para que trates de because you're discutir. already speaking in tongues. Can I Porque get a ya witness estamos here? hablando en lenguas. Aleluya. In Joel chapter 28, En Joel 28, the Bible reads, la Biblia dice, Joel 2:28. Forgive me for that. perdón, Joel 2, 28. Some of you are like, there's no 28th chapter in Joel. He's making stuff up now. Unos dijeron, no hay 28 en Joel, está inventando. And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh. Joel 2:28 dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Everyone say all. Todos digan toda. God says all flesh. Dios dijo toda carne. I will pour out my spirit for all flesh. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. It's not, maybe you could speak in tongues, but I don't, or you speak in tongues, but she doesn't. No. All flesh. No es que unos sí puedan y otros no puedan, es que toda la carne. Well, let's just say it this way. God's spirit is available for everybody. El Espíritu de Dios está disponible para todos. And most people can agree with that. Y muchos pueden aprobar eso. And he says, and your sons and your daughters shall prophesy. Estar de acuerdo con eso. Y dice, y tus hijos y tus otras hijas profetizarán. Everyone say prophesy is niba. Profetizar es nibak. Niba. Nibak. Sounds like a new martial art, Brother Jerry. Como un nombre de artes marciales. But it means to speak under divine influence Pero significa hablar bajo la influencia divina. that overflows with passion. Que fluye con pasión. I think it's appropriate that our sons and daughters get to prophesy. Yo creo que es apropiado que vuestros hijos y vuestras hijas profeticen. That a generation of young people rising up can catch the fire of the Holy Ghost. Que una generación se levante y reciban el Espíritu Santo. Overflow with passion for God. Que fluyan con pasión para Dios. He says, your old men shall dream dreams. Y dicen, después vuestros ancianos soñarán sueños. I don't want to dream, Lord. I want to prophesy. Yo no quiero soñar, quiero profetizar, I don't Señor. want to be an old man. No quiero ser un anciano. But everyone say dream is helam. Y todos digan, sueño es halá, It is revelation es revelación that restores strength. que restaura fuerza. And he said, your young men shall see visions. Y dice, vuestros jóvenes mirarán visiones. Everyone say vision. Todos digan visiones. His Zion. Visión. His Zion. Visión. It's divine revelation that always imparts
a message. Es la divina revelación que siempre imparta un mensaje. And so what is God saying? ¿Qué está diciendo Dios He's entonces? saying, I have a promise for you Te dice, tengo una promesa para ti. that I'm going to pour out my spirit one day Que voy a derramar mi espíritu un día upon all flesh. sobre toda la carne. And when my spirit is poured out, Y cuando mi carne esté derramada, there will be a spiritual awakening. cuando mi espíritu esté derramado, va a haber se va a levantar algo. That sons and daughters will prophesy. En el espíritu y vuestros hijos y hijas profetizarán. People will have dreams. Y la gente tendrá sueños People will have vision. y visiones. Because when my spirit is poured out, Porque cuando mi espíritu sea derramado, it will bring a spiritual awakening with it. va a levantarse algo en el espíritu. And so God gives us this promise in Joel. Entonces Dios nos da esa promesa en Joel. And once God's spirit is poured out, how do we know? Y cuando el espíritu de Dios sea derramado, ¿cómo sabemos? Because people will begin to speak in tongues. Y como sabemos, la gente empezará a hablar en lengua. Now there's debate, but listen, I got Bible for you. Y la gente quiere discutir esto, pero yo tengo Biblia. I'm going to tell you from the onset. You ready? Te voy a decir algo. The gift of the Holy Ghost is different than the gift of tongues. El don del Espíritu Santo es diferente del don de lenguas. And that's what's confusing people. Y eso es lo que confunde a la gente. Now, the gift of the Holy Ghost is speaking in tongues. Y el don del Espíritu Santo sí es hablar en lenguas. When you pray in the Holy Ghost, you build yourself. Cuando oras en el Espíritu, estás edificándote a ti mismo. You can't lay hands on somebody, pray in the Holy Ghost, and build them. No puedes orar por alguien, poner tus manos y orar en el Espíritu y edificar a esa persona. When you and I pray in the Spirit, we are building ourselves. Cuando tú y yo oramos en el Espíritu, nos edificamos a nosotros mismos. But when somebody is used in the gift of tongues, Pero cuando alguien es usado en el don de lenguas, it builds the church. edifica a la iglesia. I'm going to show you why that's important to know. Y te voy a decir por qué es importante saber eso. Come on, let's magnify the Lord. Let's clap our hands to Jesus. Magnifica a Jesús un momento. And so how do we know when God's Spirit is poured out? ¿Cómo sabemos cuando el Espíritu fue derramado? How do we know what is going to happen? ¿Cómo sabemos qué es lo que va a suceder? I'm going to show you. Te voy a mostrar. But before I do, Pero antes, Isaiah 28 and 11. Isaías 28:11. Are you bored? ¿Estás aburrido? We're doing a Bible study, folks. Estamos haciendo This estudio is hoy. literally a Bible study. Esto es un estudio. I could do this at your kitchen table with you if you invite me over. Puedo hablar de esto si me invitas a cenar a tu casa. Small fee of food, Te cobro un poco. coffee, lots of it. Claro, café, mucho café. Amen? All right, this is what we're doing. We're doing a Bible study in Esto church es lo que tonight. esto es, un estudio bíblico en la iglesia. Watch what Isaiah 28 and 11 says. Mira lo que dice Isaías 28:11. For with stammering lips Porque en lengua de tartamudos and another tongue will he speak to this people. y en extraña lengua hablará a este pueblo. The word stammering there is leag, La palabra ahí de tartamudos es leá and it literally means involuntary repetitions. y significa literalmente repetición involuntaria, To speak unintelligibly. de hablar sin saber. The unintelligibly there means that it cannot be deciphered, it cannot be discerned. Significa que no puede ser entendida. Because when you and I pray in the Holy Ghost, Porque cuando tú y yo oramos en el Espíritu, it is only discerned and understood by God. solamente es discernido y entendido por Dios. Aleluya. He says it's involuntary. Dijo, no es entendida. Watch this. You and I, when you pray in the Holy Ghost, we cannot control the dialect. Cuando tú y yo hablamos en el Espíritu, no podemos controlar el dialecto. Only God can. Solamente Dios lo puede. You do volunteer in this aspect. You have to open your mouth to speak in tongues. Y si tú tomas parte en esta experiencia, porque tienes que hablar y abrir tu boca. Are you strong enough to stop God? Yes. ¿Eres tan fuerte para parar a Dios? Sí, In your own life. en tu propia vida. And so we can resist God by not opening our mouths. Y puedes resistir a Dios por no abriendo tu boca. The involuntary aspect is that we do not control, once we give in to the Holy Ghost, how it's going to sound. Y el aspecto involuntario es que cuando nos entregamos al Espíritu Santo, no podemos controlar cómo va a fluir. Now, in February 15th, 1998, when I came out of the water and it messed my hair up, Y febrero 15 de 1998, cuando me metieron al agua y me deshizo mi pelo, and my girlfriend at the time was standing there, we had just started dating. I was still in that woo-woo zone, you know. I was like, hey.
Y mi esposa y yo apenas estábamos de novios y yo todavía estaba en esa etapa de, You know, I was just trying to still be cool, you know. todavía trataba de yo de ser muy acá, Nothing looks uncooler pero nada se mira muy acá, than looking like a wet dog, you know. de que como mirarse como un perro mojado. And so she stood there Entonces ella estaba ahí with tears flowing. y estaba llorando And I knew I had a good girl y supe, ya la enamoré, because she's sensitive and respects the things of the Lord. porque fue sensible y respetaba las cosas del Señor. Amen? And I began to speak in tongues. Entonces yo empecé a hablar en lenguas And the moment I received the Holy Ghost, y el momento que recibí el Espíritu the Santo, words started coming out. They started coming out too easy. las palabras empezaron a salir muy fácil And I gave myself too much credit. y me di mucho crédito. Man, you're just making this up. Y me dije, no, tú estás inventando esto. And the adversary, I heard him speak to me Y el adversario me dijo, and say, you're just making those words up. me dijo, tú estás inventando esas And palabras. so that stayed with me. Y eso se quedó conmigo. And so while I was going to church, Y mientras iba yo a la I iglesia, was a brand new Christian. era un nuevo cristiano. I'm trying to figure out if this is a cult or not. Y estaba todavía tratando de mirar si era una secta o no. I would be in my car driving, speaking in tongues, Y estaba en mi carro manejando, hablando en lenguas, having two conversations. teniendo dos conversaciones. One with the tongues coming out of my mouth, Una con la lengua saliendo de mí and the other with words in my mind. y otra con lenguas en mi mente. And the words in my mind were saying, is this real? It can't be real. Palabras en mi mente diciéndome, esto no es verdad. Oh, did you hear that word? Oh, ¿escuchaste esa palabra? That sounds like something like over here. Esto se oye como otra palabra. Are you sure you're really speaking in tongues? ¿Estás seguro que estás hablando en lenguas? And I was having a debate in my Y mind estaba teniendo una discusión en mi mente while words were flowing out of my mouth. mientras las lenguas afluían de mi I boca. didn't know it then. Y no lo sabía But entonces. later on, when I matured, I realized Pero después que maduré y realicé, you cannot hold two conversations simultaneously. no puedes tener dos conversaciones a la misma vez. I can't be speaking in my mind and talking out of my mouth. No puedo pensar en mi mente y hablar en lenguas a la misma vez. One has to stop so the other one can start. Una tiene que parar para que pueda seguir otra. But then I realized the Bible says in 1 Corinthians 14:14. Y después realicé que en 1 de Corintios 14:14 dice, Go, give me that verse real quick, brother Chris. dame ese versículo, hermano 1 Chris. Corinthians 14:14. 1 de Corintios 14:14. We got a lot of Bible. Who's working tomorrow? ¿Quién trabaja mañana? It's the holidays. Es los días festivos. For if I pray in an unknown tongue, watch this. My spirit prayeth, but my understanding is unfruitful. 1 de Corintios 14:14 dice, porque si oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. What that means is that when you and I are praying in tongues, our mind is at rest. Lo que significa eso es que cuando tú estás hablando en lenguas, tu mente está en reposo. This is why you can be praying in tongues, but in your mind, you can be doing all this other stuff. Por eso puedes tú hablar en lenguas todo lo que quieras, pero en tu mente estás haciendo otra cosa, Thinking about all this other stuff. pensando en otras cosas, Because your mind is at rest. porque tu mente está The reposando. words are not coming from your head. Las palabras no vienen de tu mente, They're coming from the Spirit. vienen del espíritu. And because I could not control that dialect, Y como yo no podía controlar ese dialecto, the same experience that I doubted, esa misma experiencia que tuve, I found myself with that same tongue driving in a truck with a man from Assyria. me encontré un día manejando en una camioneta con un hombre de Asiria. And unbeknownst to me, Y sin yo saberlo, I spoke in his language. hablé en su lenguaje. When I was asked to pray for his wife. Cuando me pidió que orara por su esposa. He was not a Pentecostal, he was not an apostolic. No era pentecostal, no era apostólico. He had never even really heard anything about speaking in tongues. Y él nunca había escuchado casi nada de eso de hablar en lenguas. But he told me when I prayed in tongues, he said, you just spoke in my language. Pero cuando hablé en lenguas, él me dijo, tú acabaste de hablar en mi But lenguaje. I was not in control of that. Pero yo no estaba en control de eso. It sounded like the same old tongues that I prayed on February 15th, 1998. It all sounded the same to me. Yo solamente supe que se oyó igual como las lenguas que oré ese primer día de febrero 15 de 1998. Aren't you glad the Holy Ghost is real? ¿No estás agradecido que el Espíritu Santo es Aren't you verdadero? glad the Holy Ghost is real? ¿No estás contento que el Espíritu Santo es verdadero? ¿Y es verdad?
Aleluya. Now, when Isaiah says, with stammering lips and another tongue will he speak to this people. Y cuando Isaías dice que Isaiah 28:11. 28:11, porque en lenguas de tartamudos y en extraña lengua hablaré. He said, I'm going to bring you communication through a means that you don't understand naturally. Tratando de declarar que te voy a traer un tipo de comunicación que no vas a entender naturalmente. Well, Pastor, you're just connecting that. You're making that say it's tongues. Pastor, tú estás diciendo ahí que tú le estás metiendo que se refiere a hablar en lenguas. No, I didn't. Paul did. No, yo no dije eso, Pablo lo dijo. 1 Corinthians 14:21 says. Porque primera de Corintios 14:21 dice. And we'll wait. We're teaching, right? We're supposed to be more relaxed. Y te espero porque estamos enseñando, ¿verdad? Esto tiene que ser relajado. Amen. 1 Corinthians chapter 14 verse number 21. Are you okay out there? ¿Estás bien acá? Primera de Corintios capítulo 14 versículo 21. Okay, you could, okay. In the law it is written, with men of other tongues and other lips will I speak unto this people. Did you hear that? Escucha eso. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. And so the apostle Paul is saying that Isaiah 28 verse number 11 is indeed the promise of speaking in other tongues. Entonces lo que Pablo está declarando es que sí, lo que se declaró en Isaías 28:11, que eso se refiere a lenguas. Paul declares it. Pablo lo declara. So with stammering lips and other tongue. Labios tartamudos y en lenguas extrañas. Paul says this is the fulfillment of it. Y esto es el cumplimiento en Primera de Corintios. Let's go to Acts chapter 2. Vamos a Hechos capítulo 2. Verse number 14 through 17. I told you we're going to be reading. Te dije que iba a leer mucho. You know what I realized my struggle is? ¿Sabes lo que realicé que es mi batalla? Quiet. Cuando todo se pone silencioso. Silence. El silencio. But Peter, standing up with the 11, lifted up his voice and said unto them, Ye men of Judea, and all ye that dwell at Jerusalem, be this known unto you, and hearken to my words. For these are not drunken as ye suppose, seeing it is but the third hour of the day. Everyone say 9 a.m. But this is that which was spoken by the prophet Joel. It shall come to pass in the last days, saith God, I will pour out of my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams. Versículo 14, Hechos 2:14 dice, entonces Pedro, poniendo en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda la carne, y vuestros hijos y hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. And so Peter is connecting an experience to the fulfillment of Joel. Y entonces Pedro está conectando la experiencia con lo que se llevó a cabo en Joel. In the last days, saith God, En los últimos días, dice Dios, I will pour out my spirit. yo voy a derramar mi espíritu. Whose spirit is being poured out? ¿Cuál espíritu? ¿De quién? God said, I'm going to pour out my spirit. Dios dijo, yo voy a derramar mi So espíritu. when you and I receive the Holy Ghost, we are receiving His spirit. Y cuando tú y yo recibimos el espíritu de Dios. It is the same spirit that breathed life into man. Es el mismo espíritu que dio aliento de vida al hombre. This is what makes you eternal. Esto es lo que te hace que tú seas ahora eterno. Now, you passed a dog today and a goldfish and maybe some cats. They're alive, but they're not eternal, ladies and gentlemen. Y a lo mejor hoy tocaste tu perro, tu pescado y tu gato, pero esos no son cosas eternas. Because God never breathed on them. Porque Dios nunca sopló en ellos. It is eternal essence. Es una esencia eterna. And God said, in the last days, I'm going to pour out my spirit. Y Dios dijo, en los últimos días voy a derramar mi espíritu. And so now Peter stands up. It's the apostle Peter that's saying, that prophecy has been fulfilled. Y entonces se levanta el apóstol Pedro y declara que esa profecía ha sido cumplida. We're not waiting for it to come. It's already happened.
No estamos esperando que suceda, ya sucedió, dijo. That's why everybody that comes to our service that needs the Holy Ghost, matter of fact, we need to help them realize how much they need the Holy Ghost. Por eso los que vienen aquí reciben el Espíritu Santo y hay que ayudarlos y declarar qué importante es que lo reciban. And we shouldn't be praying, God, pour out your Spirit in this service. No, 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 no. Y no debemos estar orando, Señor, derrama tu Espíritu en el servicio. Already poured out. Ya ha sido derramado. Now it's just a matter of helping people realize you need it. Solamente hay que dejarle a la gente que entiendan que ya lo necesitan. Now there are people that say, yes, I know I need the Holy Ghost. Y hay gente que dice, sí, yo sé que lo necesito. But they don't understand that the speaking in tongues is the evidence of its reception. Pero no entienden que hablar en lenguas es la evidencia que lo recibieron. That's why we're going to look in the book right now. Por eso vamos a mirar la Biblia. Because Peter identifies some experience Porque Pedro identifica unas experiencias with the fulfillment of Joel chapter 28. con el cumplimiento de Joel 2. Joel chapter 2 verse number 28. Joel 2, versículo 28. I'm all over the place right now. Estoy por todos lados ahorita. And that is the spiritual awakening, remember? Y ese es el despertamiento espiritual que les decía. Why is it a spiritual awakening? Porque ese es el despertamiento Because espiritual. it is the receiving of God's Spirit that allows us to operate in these spiritual gifts. Porque cuando recibes el Espíritu de Dios, te deja que operes en los dones espirituales. So Acts chapter 2, verse number 1 through 4. We're going to read that. Y Hechos 2. See, this is different for me. This is different. Esto es muy diferente para mí. You know, I'm used to doing this at a table with some enchiladas. You know, this is not fair. Estoy acostumbrado a hacer esto en una mesa con enchiladas. I'm just kidding. No se crean. It would be nice. It would be nice. Pero sería bueno. Not in the sanctuary, amen. Pero no en el santuario. I agree. Verse number 1, and when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. You read this. Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Verse number 2. Versículo 2. And suddenly there came a sound from heaven. Where did it come from? From heaven. Came from heaven as a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. You know what I realized? ¿Sabes lo que realicé? People don't have to stand to receive the Holy Ghost. La gente no tiene que estar parada para recibir el Espíritu Santo. We can pray for them while they're seated. Pueden orar por ellos mientras están sentados. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them. Y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. In verse number 4, Y versículo 4. and they were all filled, everyone say filled, Y fueron todos with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues as the Spirit, capital S, gave them utterance. llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu con la E mayúscula les daba que hablasen. And so when Peter stands up in the later verses that we read, he is connecting the experience of speaking in tongues Y entonces Pedro conectó las experiencias de hablar en lenguas with the fulfillment of Joel chapter 2. con el cumplimiento de Joel capítulo 2. That when Peter received the Holy Ghost Que cuando Pedro recibió el Espíritu Santo and he began to speak in tongues, y comenzó a hablar en lenguas, he understood this is the fulfillment of God pouring out his Spirit upon all flesh. él entendió, se está llevando a cabo cuando Dios dijo, voy a derramar mi carne sobre toda, mi espíritu sobre toda carne. And it wasn't them making up the words. Y no fueron ellos que inventaron palabras, It wasn't just gibberish. no eran cualquier cosa que dijeron, It wasn't even just purposeful learned dialects. ni tampoco fue un dialecto aprendido. But they were not in control of the dialects. Ellos no estaban en control de los dialectos. It was the evidence of God's Spirit in filling their lives. Fue la evidencia del Espíritu de Dios llenando sus vidas. Therefore, every time somebody receives the Holy Ghost, they have to speak in tongues, ladies and gentlemen. Entonces cada persona que recibe el Espíritu Santo tiene que hablar en lenguas. That is Bible. Eso es escritura. How do you know you have the Holy Ghost? ¿Cómo sabes que tienes el Espíritu Santo? You'll be perfect.
¿Vas a ser perfecto? You'll look better. ¿Te vas a mirar mejor? You'll age really slowly. ¿No vas a envejecer? You'll be rich. ¿Vas a ser rico? You'll be wonderful. ¿Vas a ser grandioso? Everybody will love you. Todos te van a amar. No. You'll know you have the Holy Ghost because you will speak in a language that you did not learn. No, así no es. Vas a saber que tienes el Espíritu Santo cuando hables un lenguaje que tú no aprendiste. And maybe you don't even understand what is the noise coming out of my mouth. Y hasta ni te das cuenta o sabes qué es ese sonido que sale de tu boca. Everyone say, Spirit gave the utterance. Todos digan, según el Espíritu daba que hablase. Say, apothengomai. Diga apofengdomai. I'm teaching you Greek, man. Te estoy enseñando griego. Apothengomai. Apofengdomai. You're about to talk in tongues right now. Voy a hablar en lenguas. I'm just messing. We're going to get that out of the recording. Amen. No Praise se God. crean. Vamos a cortar eso de la grabación. And it means to utterance is to speak forth emphatically Significa que hables, que salga de ti and loud. y fuerte. Because speaking in tongues is always an audible expression. Porque hablar en lenguas siempre es un sonido que se oye. And so if speaking in tongues is an audible expression and it's the sign of the infilling of the Holy Ghost, guess what? Y hablar en lenguas es la señal que fuiste lleno, sellado del Espíritu. When somebody gets the Holy Ghost, there has to be sound. Y cuando eres sellado por el Espíritu, tiene que ver un sonido. Okay, we're not done yet. Acts chapter 11, verse number 14. Hechos 11, capítulo 14. And so Peter connects Joel 2 to his experience in Acts. Entonces miramos ya que Pedro conectó su experiencia con lo que lo que declaró Joel. And his experience, biblically defined, is them gathering in an upper room and the Holy Ghost infilling them. Y entonces en su experiencia él declaró, están entrando ellos en el aposento alto y el Espíritu Santo sellándolos. And then the Spirit of God bringing forth an utterance to confirm the receiving of His Spirit. Y el Espíritu Santo trajo un sonido para que ellos supieran que fueron sellados con el You Espíritu. see how this is coming together? Miras cómo todo está uniendo. Oh no, we need to be in Acts chapter 11. Hechos 11, hermano. Yep. Verse number 14. Versículo 14. Now watch this. Mira esto. Well, Brother Chris is going there. Now, if you read in Acts 10, you'll see that Peter converts by the power of God an entire family. Y si tú en tu tiempo lees Hechos 10, miras que Pedro convierte a toda una familia. And they were Gentiles, they were not Jews. Y eran gentiles, no eran griegos, no eran hebreos. And so he's trying to reconcile all this. Y entonces él está tratando de reconciliar todo esto. That God just saved through the salvation process these Gentiles. Que Dios salvó a estos gentiles. And so now he's rehearsing as he's on his way back to the council of Jews. Y mientras él va ahora con los judíos, To explain to them, hey, remember that thing when God said he was going to open it up for everybody? ¿te acuerdas de esa cosa que Dios dijo que iba a abrir para todos? That all flesh, everyone say all flesh, Que toda carne, generation upon generation, de generación tras generación, it's happening. ya sucedió. And so he starts rehearsing. Y empieza a comenzar a hablar. Who shall tell thee words whereby thou and thy house shall be saved. Now this is a different message for another time. This is what Peter is saying that the angel told Cornelius. Y este es un mensaje para otro tiempo, pero esto dice que Pedro dice que el ángel le dijo a Cornelio, el 11:14 dice, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. So Peter is rehashing what Cornelius heard from the angel. Entonces Pedro está hablando lo que Cornelio escuchó del ángel. Everyone say angels don't preach. Y alguien diga, los ángeles no predican. Angels don't deliver truths, ladies and gentlemen. Los ángeles no traen la verdad. They don't bring truth. Ellos no te traen la verdad. It's the preacher's job. Eso es el trabajo de los predicadores. Whether that preacher be a man or a woman. Que aunque sea un predicador hombre o mujer, All the angel did was say, you got to go and get Peter. lo único que dijo el ángel dijo, He'll ve tell- y trae a Pedro. He'll tell you what you need to hear to be saved. Él te va a decir lo que tienes que escuchar para ser salvo. Ultimately, what did Peter lead them to? Y últimamente Pedro les dijo, Baptism in Jesus' name el bautismo en el nombre de Jesús and Holy Ghost infilling. y ser llenos del Espíritu. Different Bible study, but Pero watch. ese es un estudio bíblico diferente. Verse number 15. Versículo 15. Verse number 15. Versículo 15.
And as I began to speak, this is Peter rehashing, like, this is messed up, guys, because don't beat me up over it. Y Pedro dijo, y cuando yo comencé a hablar, I know you Jews didn't want none of these Gentiles up in this place, but God, guess what? God opened the door. y estos judíos no querían a los gentiles, pero Dios abrió la puerta. That's what he says. He's like rehearsing, like, don't blame me, don't kick me out. Y Pedro les dice, a mí no me echen la culpa. He's blaming God. Le está echando la culpa a Dios. And as I began to speak, the Holy Ghost fell, watch this, on them as on us at the beginning. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. And so Peter is comparing his experience on the day of Pentecost as the same experience that Cornelius and his family had. Entonces Pedro está comparando la misma situación que pasó en la casa de Cornelios con la misma experiencia que sucedió en el aposento alto. What are you saying, Pastor? ¿Qué estás diciendo, pastor? I'm saying that the same way it happened on the book of Acts is the same way it continues to happen throughout the entire church dispensation. When you receive the Holy Ghost, it is the same yesterday, today, and forever. Lo que estoy diciendo es que cuando recibes el Espíritu Santo todavía está sucediendo igualmente hoy en los tiempos de la iglesia y siempre va a ser lo mismo hoy y para siempre. And what Peter is saying here, it happened to Cornelius just as it happened to us at the beginning. Y entonces lo que está diciendo aquí Pedro es que sucedió con Cornelio igual como sucedió con nosotros al principio, dice Pedro. He was an eyewitness to the beginning. Era un testigo, él miró lo que pasó en el principio. And so he is a key witness. Así que él era un testigo importante. That can say for certain, yeah, it happened this way or that way or this way or that way. Que puede decir por seguramente sucedió igual. So this proves Y esto comprueba something very important. algo muy importante. That tongues was not just used in Acts chapter 2 Que no solamente fueron las lenguas que sucedió en Hechos 2. as a witness for all these different tribes coming back in with all these different languages. Para ser testigo a todas las tribus que estaban ahí. Because all those different tribes were not in Cornelius' house. Porque todas esas tribus no estaban en la casa de So Cornelio. Peter was saying that same Holy Ghost that fell on us at the beginning, Porque entonces Pedro dijo, ese espíritu que cayó sobre nosotros al that principio. some people say, well, God only used tongues there because there was all these different languages and different people from different parts of the country that were coming in, or parts of the world. Porque el argumento era que mucha gente dice, no, es que Dios usó diferentes lenguas porque había muchas tribus diferentes, gente que venía por todos lados. But Peter is saying it happened just like it did on that day as at Cornelius' house. And there wasn't a bunch of different people traveling from out of town. Pero Pedro declaró que igualmente como sucedió en el aposento alto, sucedió en la casa de Cornelio y ahí no había diferentes tribus. He's saying it's the same Holy Ghost because we don't control the language. We just open our mouths and speak, and God decides. Dijo el espíritu que sucedió ahí era el mismo, solamente hay que abrir nuestras bocas y el espíritu fluye. Let's clap our hands to the Lord right now. Apláudele al Señor. Tongues is the sign of the infilling of God's Spirit and His promise. Las lenguas es el llenamiento de la promesa y ser lleno del espíritu. In 1 Corinthians chapter 13, verse number 1, Primera de Corintios capítulo 13, versículo 1. the Bible says, though I speak with tongues of men and of angels. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales, You understand that? ¿entiendes eso? Now, on the day of Pentecost, what God did is He not only gave them the infilling of the Holy Ghost, but He also caused them to operate in the gift of tongues. Y en ese día del aposento alto, día Pentecostés, no solamente los selló con las lenguas del Espíritu Santo, sino les dio permiso que operaran en el don de lenguas. Because He allowed them to speak in the tongues of men. Porque les permitió también que hablasen en las lenguas de los hombres. That served as a witness to all these different people that were traveling in for this particular holiday called Pentecost. Para poderles predicar a toda esta gente que venía para celebrar este día de Pentecostés. But Peter's critical testimony Pero el testimonio crítico de Pedro era that it matched the day of Pentecost shows us that it has continued forward.
que es igual de la experiencia del día de Pentecostés es que sigue sucediendo. And so guess what? When you got the Holy Ghost, if Peter was standing there, he'd say, that's right, that's right. Y así que cuando tú recibes el Espíritu Santo, si Pedro estuviera aquí, te hubiera dicho, sí, eso es, eso es. When you got the Holy Ghost, if Peter was there, he'd say, yep, that's just like it. That's Si Pedro- exactly what it sounded like. Cuando tú si hubieras recibido el Espíritu Santo enfrente de él, te hubiera dicho, sí, eso es, eso es. Because I was there when that thing kicked off. Porque yo estuve ahí desde el principio. And so I know exactly how it happens. Y yo sé cómo sucede. And it hasn't changed since. Y no ha cambiado. So don't doubt your experience. Así que no dudes tu experiencia. Whenever the devil starts working on your mind, you need to talk back in tongues. Cuando el diablo quiera molestar tu mente, tú habla en lenguas. Just let it roll out off your lips. Deja que fluya de ti. Just start praying in the Holy Ghost. Empieza a hablar, adorar, alabar, orar en el Espíritu. Because it's the same. Porque es lo mismo. And it's the fulfillment of his prophecy in Joel. Y es el cumplimiento de la profecía en Joel. Oh man, it's Aleluya. John chapter 3. Juan 3. Now I have to show you so many different things. We haven't even jumped in. Tengo que mostrarte muchas cosas y ni he empezado. Because I have Bible for you that proves that if you don't receive the Holy Ghost, you don't belong to God. Y tengo prueba, te puede decir que si no recibes el Espíritu Santo, no le perteneces a Dios. And it doesn't mean he doesn't love you. Y eso no significa que Él no te ama. That doesn't mean he's not reaching for you. No significa que no está alcanzando a ti. It just means that you have yet to experience the very thing that brings you close to him. Solamente significa que tienes que todavía experimentar la cosa que te trae más cerca a Él. I got Bible. I got 5 minutes. Y tengo Biblia. Let's Tengo get- 5 minutos. Okay, no, let's not skip. Let's go to John chapter 3 real quick, 3 through 8. Juan 3 al 8. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Verse number 5. Vamos a brincar al versículo 5. Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of spirit, capital S. Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu, la E ahí es mayúscula, He cannot enter into the kingdom of God. no puede entrar en el reino de Dios. Now, this is what Jesus said. Y eso es lo que Jesús dijo. And the word again there in the Greek actually means from above. Y ahí la palabra en el griego quiere decir de arriba, de lo alto. And so unless you're born from above, you're not in covenant relationship with God. Si no eres nacido de lo alto, no estás en pacto con Dios. Everyone say water and spirit, water and spirit. Todos digan agua y espíritu. This is why throughout the entire book of Acts, you cannot find the salvation method in the epistles. You cannot find it there. Por eso tú no puedes encontrar el mensaje de salvación en las epístolas. Because those are epistles written to people that have already experienced the book of Acts conversion. Porque eso eran epístolas ya para personas que experimentaron la experiencia del libro de Hechos. And so all throughout the book of Acts, you'll see baptism, water, Holy Ghost infilling, spirit, water and spirit, water and spirit. Por eso a water and través del el libro de Hechos miras agua, Espíritu Santo, bautismo en agua, ser lleno del Espíritu. spirit. So verse number 8 real quick. Y ahora versículo 8. And so because the water is an easy thing, right? So if we put you in a pool and you're standing there, you don't have to look around and tell everyone, am I in water right now? Y cuando te meten en una agua, no tienes que mirar alrededor a ver y preguntar, ¿estoy en el agua? You don't come up out of water being baptized and have any type of confusion of what just took place. No sales del agua y estás confundido, ¿qué sucedió? But when you're talking about spirit, it's a whole different dynamic. Pero cuando hablas del Espíritu es una dinámica diferente. It could have been left to interpretation, which some people have taken the right to do so. Pudo haber dejado para que otros lo interpretaran y gente ha hecho eso. So Jesus expounded on it. Verse number 8. Así que Jesús explicó. He says, the wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound. Everyone say sound. Sound. Or the Greek word phonia. Y el viento sopla y ahí significa sonido o fonía. Where we get the English word phone, Y es donde agarramos la palabra teléfono. that means to talk to somebody you can't see, Significa hablar con alguien que no puedes mirar. to receive communication from somebody that you can't see. Recibir comunicación de alguien que no puedes mirar. Because we never talk on the phone with somebody that we're looking at. Hey, how's it going today? Porque no puedes hablar con alguien y mirarlos a la misma vez.
Matter of fact, my wife has hung up on me many times as I walked through the garage. Y mi esposa me ha colgado muchas veces mientras camino por el garaje. Not because she's mad, No porque esté enojada, just because she's about to see me face sino to face. porque está a punto de verme. And he says, the wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh, and whither it goeth. So is everyone that is born of the Spirit, capital S. Juan 3:8 dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y la E otra vez ahí es mayúscula. The Lord is saying, you must be born again of water and spirit. Entonces el Señor declara, tienes que nacer del agua y del Espíritu. But let me help you understand what it's going to look like when somebody's born of the Spirit. Pero déjate, miro cómo se va a mirar cuando alguien nace en el Espíritu. You won't see the Holy Ghost flying in and flying out. No vas a mirar el Espíritu que entre volando y salga. You won't see it coming like a dove. As a matter of fact, the Holy Ghost is not a dove. Ni como un pájaro. It's descended like a dove. It's just describing its soft descent. It wasn't aggressive. Descendió como una paloma. Fue como descendió, no fue algo agresivo. Because when you get the Holy Ghost, it's not possession. Porque cuando recibes el Espíritu Santo no es posesión. God will light upon you and say, are you willing? Dios te dice, ¿estás listo? ¿Quieres? It's not a possession. No es una posesión. He doesn't make you tremble and then throw you on the ground. Él no hace que tiembles y azotarte. Why would God want to hurt your back? ¿Por qué Dios va a querer hacerte eso? Can I get a witness? ¿Quién es testigo? And so, where was I? I'm messing myself up. I know, man, I know. Are you okay? You with me? Okay. So the Spirit, Jesus said, how you'll know everybody's born of the Spirit ¿Cómo sabes que todos nacen del Espíritu? is you'll hear a sound. Vas a escuchar un sonido. And so every time somebody is born again of the Spirit throughout the New Testament, you always hear a sound. Y en el Nuevo Testamento, cada vez que personas nacían en el Espíritu, siempre había un sonido. And so the Holy Ghost is not the gift of tongues, Y el Espíritu Santo no es el don de lengua, but the Holy Ghost is speaking in tongues. pero es hablar en lenguas. Now, I ain't got to the part that I want to show you. Y todavía ni llego a la parte que quiero mostrar. Because this is the part in 1 Corinthians that just people be using to mess you all up. Y esta es la parte de en Primera de Corintios donde la gente quiere confundirte. Corinthians chapter 14, where it talks about better to prophesy than speak in tongues. Donde dice que es mejor profetizar que hablar en lenguas. That you should, if you're not going to interpret tongues, you should be silent in the church. Que si no tienes un intérprete de las lenguas, que todos estén en silencio. I want you to know that when you speak in tongues, that word silent there is not implying a hush. Cuando hablas en lenguas y esa palabra dice que estar en silencio no implica que estés mudo. Because when you speak in tongues, it's the Spirit giving the utterance, the apothengomai, Porque es el Espíritu dando el que hablases which is an emphatic declaration. y es la palabra Because I could be praying in church in the Holy Ghost out loud so you can hear me, but it's not for you. porque puedo hablar en lenguas para que me escuches, pero no puede ser para, no, a lo mejor no es para ti. But if I pray in the gift of tongues, Pero si oro en el don de lenguas, that's what God uses to give a message to the church. es cuando Dios da un mensaje para la iglesia. Now, I can tell from your spirits that you really need this part. Y miro en tu espíritu que necesitas esta parte. But it's too long to even start, though. Pero es muy largo. Oh, thank you. Thank you. And 1 Corinthians 14, just give me 2 minutes. Primera de Corintios 14. When you read 1 Corinthians 14, Cuando leas Primera de Corintios 14, it is not saying that you cannot speak in tongues in church without an interpreter. no está diciendo que no puedes hablar en lenguas en la iglesia sin intérprete. Because Paul even says, I thank God I speak in tongues more than ye all. Porque Pablo dijo, agradezco que puedo hablar en lenguas más que vos. The whole theme of Corinthians 14 Más que todos ustedes. El tema de 1 Corintios 14 is for those that are going to direct and lead a service. es para aquellos que van a dirigir y en el servicio. That they cannot just get up and pray in the Holy Ghost Que no solamente pueden subir y orar en el Espíritu and expect you to learn from that. y expectar que aprendas de eso. Because you can't
understand what he's saying. Porque no puedes tú entender lo que está diciendo. The only way my tongues will benefit you is if God uses it as the gift of tongues. Y la única manera que puede ser beneficial para ti es que si Dios lo usa como don de lengua. And so 1 Corinthians 14 is just for those that have to stand up. This is why he said, covet to prophesy. That means to preach. Y por eso en Primera de Corintios 14 dice para profetizar, que significa para que prediques. It's not saying that the gift of prophecy is greater than the gift of tongues. No está diciendo que el don de profetizar es más grande que el don de lenguas. What it's saying is that in a church setting, when people have to learn, Lo que está diciendo es que cuando la gente tiene que aprender en la iglesia, me praying in the Holy Ghost does not boost your faith. yo orando en el Espíritu no va a elevar tu fe. But me or somebody else prophesying what's in your heart boosts your faith. Pero alguien más profetizando lo que está en tu corazón levantará tu fe. That's all the apostle is saying with Es that. lo único lo que el apóstol está diciendo. That's why he closes that chapter out and says, forbid not to speak in tongues. Y por eso termina el capítulo diciendo que nadie impida hablar en lenguas. Man, I butchered that really bad because you don't know how good it is. Y eso es una palabra muy You got buena. to read the chapter, though. It would take us to like 9:30. But if you read that chapter, you will see that the whole purpose that Paul was communicating was to edify the church. Y si lees ese capítulo 14, lo único que quería Pablo es edificar a la iglesia. It's because when you pray in the Holy Ghost, Sister Maria, you are building yourself. Jude chapter verse number 20. Y cuando tú oras, hermana María, en el Espíritu te estás edificando a ti mismo. But when God uses you in the gift of tongues, Pero cuando Dios te usa en el don de lenguas, then he's going with an interpreter, then he's going to build the church. y Él usa un intérprete también, entonces para edificar la iglesia. Let me show you one more thing. I got to show you this because that's way awesome and you're going to miss it. But at least go to 1 Corinthians chapter 12. Many of you look like you don't want to leave anyway. So Mira 1 Corintios 12. Corinthians chapter 12. 1 Corintios 12. Sister Singh, can I preach this to you later? I got to get it on my system. Hermana Singh, te voy a predicar esto al rato. And silence. Y no dijo nada. Watch verse number 7 through 11. You ready? Versículo 7 al 11. But the manifestation of the Spirit, capital S, is given to every man to profit withal. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. That means that the gifts of the Spirit are purposed to bring the church together. Significa que los dones del Espíritu son con propósito para unir a la iglesia. I'm going to show you how people mess it up. You ready? Y mira cómo la gente cambia esto. For to one is given by the Spirit the word of wisdom, Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. to another the word of knowledge by the same Spirit, A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. to another faith by the same Spirit, A otro fe por el mismo Espíritu. to another the gifts of healing by the same Spirit, Y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. to another the working of miracles, Y a otro el hacer milagros. to another prophecy, A otro profecía. to another discerning of spirits, A otro discernimiento de and espíritus. to another divers kinds of tongues, A otro diversos géneros de lenguas. and to another the interpretation of tongues. Y a otros interpretación de lenguas. But all these worketh at one and the self-same Spirit, Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, dividing to every man severally as he will. repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Here's the hang-up. Y esto es donde la gente se estanca. Many want to debate Que muchos quieren discutir that you do not need to speak in tongues que no necesitas hablar en lenguas as evidence of the Holy Ghost como evidencia del Espíritu Santo, because the gift of tongues is listed in chapter 12 of 1 Corinthians. porque el don de lenguas está escrito en el capítulo 12 de Primera de Corintios. What they are not understanding Lo que no entienden, is the first principle that is conveyed here que el primer principio que es declarado aquí is that the Spirit is already resident. es que el Espíritu ya está. Are you hearing me? Because every one of these gifts will flow from the initial receiving of God's Spirit. Porque cada don que se declaró aquí fluye cuando ya tienes el Espíritu Santo. And so how do we know when God's Spirit comes inside? ¿Y cómo sabes cuando tienes el Espíritu Santo? Jesus said you'll hear a sound.
Jesús dijo, vas a escuchar un sonido. The Bible shows us in Acts that they began to speak in tongues. La Biblia en Hechos nos dice que comenzaron a hablar en lenguas. Are you hearing me right now? Escúchame. And so forth and so on. It's all through the scriptures. Y está así en las escrituras. But this is what I want you to consider. Pero esto quiero que consideres. If you look to another faith, Si miras a otra fe, what verse is that, Brother Chris? Verse number 9. These are spiritual gifts, ladies and gentlemen. dice a otro fe, esto es don del Espíritu. What does that say there? ¿Qué dice ahí? To another faith. A otro espíritu, a otro fe. So let me ask you a question. Déjate, pregunto algo. Is your faith a gift? ¿Tu fe es un don? The Bible says, now watch this. The Bible says, without faith, it is impossible to please Him. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradarle. So are we willing to say that the only way we can please God is if He gives us the gift of faith? Y entonces puedes decir que la única manera de agradar a Dios es que si nos da el don de fe, Because it's His Spirit porque es su espíritu that's giving us the gift. que te da el don. But Romans 12:3 says, every man is dealt a measure of faith. Pero Romanos 12:3 nos dice que a cada hombre se les ha dado una medida de fe. So we are left to conclude this, Pero entonces podemos concluir esto, that within this context, this isn't faith as we know it, que en este contexto esto no es fe como lo sabemos, but another dimension of faith. pero otra dimensión de fe. As it is another dimension of diverse types of tongues. También asimismo como es el don de lenguas, otra dimensión. So the tongues listed in the same context Las lenguas está escrito en el mismo pasaje ahí. is not the same tongues that we get when we receive the Holy Ghost, No son las mismas lenguas que recibes inicialmente, but another dimension of tongues that is part of the gifting of the Holy Ghost. sino que el don de lenguas es otro don en una dimensión que recibes cuando recibes el Espíritu Santo. Can I get an amen? Que alguien diga amén. Are you guys with me right now? Aleluya. Let's stand to our feet. We finished before 9. At least I look good. You know, I look better. Tan siquiera terminamos antes de las 9. Me miro bien. Amen. This is why in 1 Corinthians chapter 12, verse 29 through 31, Por eso en 1 de Corintios 12 de 29 a 31 dice, Paul says, are all apostles, are all prophets, are all teachers, ¿son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros? are all workers of miracles, ¿Hacen todos milagros? have all the gifts of healing, ¿Tienen todos los dones de sanidad? do all speak with tongues, ¿Hablan todos en lenguas? do all interpret, ¿Interpretan todos? but covet earnestly the best gifts. Procurad pues los dones mejores. And people see that. Y la gente mira eso. To see, I told you I didn't need to speak in tongues. Mira, ya ves, no tengo que hablar en lenguas. That's the gift of tongues. Pero eso está hablando del don de lenguas. Because not everyone is an apostle because these are offices. Not everybody's a prophet because these are offices. Porque no todos son apóstoles, no todos son profetas, porque esos son oficinas. So these are ministerial functions and fractions that he's talking about. Son ministros y fracciones de las que se declara. But everyone needs to receive the Holy Ghost. Pero todos tienen que recibir el Espíritu Santo. And the only way we'll know that they have it is if they speak in tongues. Y la única manera que sabemos si lo tienen es que si hablan en lenguas. My. Man, this is painful. Lord, help me, Jesus. So when people come to you and say, you know what, it's not necessary to speak in tongues, Y cuando la gente venga a ti y te diga, no es necesario hablar en lenguas. you may say to them, well, the gift of tongues. Y puedes decirle a lo mejor el don de lenguas, But it is necessary to receive the Holy Ghost. pero sí es necesario recibir el Espíritu. Because Jesus said, you must be born again of the Spirit. Porque Jesús mismo dijo, tienes que nacer del agua y del Espíritu. And the only evidence scripturally of being born of the Spirit Y la única evidencia escrituramente es de ser nacido del Espíritu, is to bring forth the utterance es cuando fluye of a language that you did not learn. y se oye un lenguaje que tú no aprendiste. Amen. You ever finish but not be done?
¿Nunca has terminado pero no terminas? Right now I feel like a young preacher that doesn't know how to quit. Me siento como un predicador joven que no sabe terminar. You know what I realize too as I get older in my ministry? ¿Sabes qué he realizado mientras estoy envejeciendo? That just because God said it to you and revealed it to you doesn't mean that it's time for you to say it. No, que solamente porque Dios te lo ha revelado no significa que Él te está dando el permiso que lo prediques. I want to invite you to read Corinthians chapter 14. Quiero que invitarte a que leas 1 de Corintios 14. I want you to hone in on this and educate yourself so you can help people. Y edúcate para que ayudes a la gente. And if you have any questions while you're reading it, text me, email me, and we can go through those verses and I can show you Y si tienes preguntas, textéame, mándame un email y te puedo mostrar that Paul is only comparing the gift of tongues and not the receiving of the Holy Ghost. que Pablo solamente está hablando del don de lenguas y no del llenamiento del Espíritu Santo. Man, Sister Tiffany, I want to finish so bad. Quiero terminar este mensaje, hermana Tiffany, I know. pero yo sé, But really, honestly, with all the verses, I mean, we would read the whole chapter. con todos los versículos tuviéramos que leer todo el capítulo. I know we ain't got time for Bible. Y yo sé que no tienen tiempo para la Biblia, But we got to secure ourselves in what we believe pero tienes que estar seguro de lo que crees so we can help people. para ayudar a la gente, Because there are people out there, they are exhausting themselves porque hay gente que están cansadas to teach why tongues are not necessary. de enseñar por qué las lenguas no son necesarias, But they're missing it. pero les falta They're algo. confusing the gift of tongues, Están confundidos, es un don which is part of the 9 gifts. que es parte de los 9 dones. Not everybody's going to have the gift of tongues. No todos van a tener el don de lenguas, But as apostolic believers, we have to help people receive the Holy Ghost. pero Every como person. creyentes apostólicos tenemos que ayudar a la gente que reciban el Espíritu Santo, Because it is the infilling of that Spirit that will allow whatever gift God is going to decide to flow out of you to begin with. porque es el cumplimiento del Espíritu y va a permitir que cualquier don que Él quiera fluya a través de ti. And so, what is the initial evidence of His entry? Y entonces, ¿cuál es la evidencia inicial? Jesus said, sound. Que lo tienes, dijo Él, sonido. Father, Padre, we thank you for your clarity tonight. gracias por tu claridad. You know my limitations. I know my limitations. Tú conoces mis limitaciones y yo mismas las conozco, But I'm so thankful pero estoy agradecido to have your word. de tener tu palabra. I'm so thankful Tan agradecido for revelation and clarity. por la revelación y la I claridad. don't look down on people No quiero mirar menos a la that gente, have yet to come to this full understanding. a los que les falta recibir este entendimiento. I'm not saying that they're worse than we are, or better than we are, or nothing. No estoy diciendo que están peor que nosotros o son mejores que nosotros, But give us the passion, pero danos la pasión, the conviction of truth, la convicción de verdad so we can start helping people that are living in error. para ayudar a la gente que está viviendo en error, Help us to be certain for this testimony that we have. de tener certeza en ese testimonio que tenemos. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. God bless you. Dios te bendiga. Altar is open. If you would like to pray, you're welcome to do so. El altar está abierto si deseas orar. Let's gather on Sunday with expectation, Vamos a venir el domingo expectando, because God's going to visit us in a very powerful way. porque Dios nos va a visitar en una manera poderosa. Love you in Jesus' name. Te amo en el nombre de Jesús. Like a fire shut up in my bones. I want the world to know
I'm desperate for you.